हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने आज बर्तमान देखा थर्ड सेमिस्टर जो तुम बीएससी अच्छी वैल्यू एडेड कोर्स अच्छी इथिक्स एंड वैल्यू कंपलसरी से समस्त माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त ये सब्जेक्ट कंपलसरी। तो पिलाने बर्तमान तार देखा किसी सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन माने जो 100% ग्यारंटी तुम एग्जाम से पिला माने आसीबो। आर रही पिलाने जदि से पढ़ी जाऊ तुम A+O ग्रेड पिलाने निहाती कारण तुम पिलाने एथर 3टा कोर पेपर रोचे इलेक्टिव रोचे सहित MDC पेपर रोचे किंतु सेकेंड सेमिस्टर तुम 2टा थिला मैं 2टा कोर पेपर थिला। तो एथर जेहेतु 3टा होची तुमने कोर पेपर प्रति टिके ध्यान देकी बाकी तक जहाँ जी सिलेक्शन क्वेश्चन दि जाऊँगी से बास तुम यथेष्ट पिला माने। आउ देख पिलाने ये बर्तमान आम देखा किसी सिलेक्शन क्वेश्चन आउ तुम जदि अधिक रु अधिक कमेंट आसला ताले मु आंसर अपलोड करी जब तुम कमेंट येस बोली तुमने कमेंट कर दियो केतटा येस आसूची से अनुसार जदि अधिक आसला ताले मु से परे वीडियो आनिबी इथिक्स वैल्यू रो जो सिलेक्शन क्वेश्चन दिया जिवो तार आंसर्स मु अपलोड कर देबी नेक्स्ट वीडियो रे। तो बर्तमान देख आमे देखिबा कि सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन जोरा कि सब यूनिवर्सिटी एग्जाम सब यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल हम। तो देखिए होता न ता पूर्वर कही रखी आम चैनल को जो मैंने नुआ आसती कि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर पिला माने रखि नियंतु कारण आम चैनल गोटे मतलब चैनल जो आपण मानक समस्त MDC आउ इलेक्टिव आउ तुम कोर पेपर सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड करा जिवो। दो पिला देखिबा टोटाल सब यूनिट पिला मिसिकी तुम अच्छी दो पिला नीति कौन माने इथिक्स कौन इथिक्स वैल्यू जेतु पढ़ु तुम इथिक्स बोली कौन तो बहुत पिला इंग्लीश आ ओडिया अच्छी तुमको इजी हम पढ़ाई। तापर देख पिला मानव मूल्य बोली कौन बुझे माने ह्यूमन वैल्यूज जोटा कौन फास्ट इथिक्स कौन ह्यूमन वैल्यूज कौन। देन देख पिला माने सहनशीलतार अर्थ कौन व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस टॉलरेंस माने कौन। देन गांधीजी को अहिंसा नीति कौन व्हाट इज गांधीजीज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। पिला देख कही दूसरी आग फास्ट मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन दूसरी फास्ट लंग क्वेश्चन को पढ़ो तुम मैंने जदि तुम लंग क्वेश्चन को माने कवर कर दौच जी भी दि जाऊँगी 2 मार्क को जो तुम पढ़ा आसो से तुम अधा टॉपिक कवर हो रहा से भी तुम 1 मार्क भी कवर हो। फास्ट लंग क्वेश्चन को स्टार्ट कर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। धर्म और मोक्ष मध्य पार्थक्य कौन डिफरेंशिएट बिटवीन धर्म एंड मोक्ष। 6 नंबर रे निष्काम कर्म कौन व्हाट इज निष्काम कर्म। देन देख पिला निष्काम कर्म आगुरी कही भी MDC गोटे पढ़ी माने तुम कर्म कर चलो कि फल को आशा करनी से कर्म को तुम निष्काम कर्म बोली कहुए। तापर अष्टांगिक मार्गर अर्थ कौन व्हाट इज द 8-fold पाथ। देन त्रिरत्न कौन व्हाट इज त्रिरत्न। देन देखा आम 9 नंबर देखा भारतीय संविधान 2टी मूल्य लेख मेंशन एनी 2 वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10 रे सुनागरिकता कौन गुड सिटीजनशिप तुम मानकर कौन। देन स्वेच्छा सेवा कौन देखिए व्हाट इज वॉलंटियरिज्म वॉलंटियरिज्म माने कौन पिला माने स्वेच्छा सेवा ये तुम तो निजे पिला बुझी पाथब। वॉलंटियरिज्म कौन जेहेतु तुम +3 आसी पाठ पढ़िलनी तो पिला जो जिन आसुनी तुम छाड़बनी के एग्जाम जहाँ आसू तुम से भर जहाँ भी कनसेप्ट क्लीयर हो जाए तो जहाँ बुझुच से लिख पिलाने निहात तुमको मार्क मिल। 12 देछि कार्यनीति बोली कौन बुझा जाए व्हाट इज मीन बाय वर्क एथिक्स। देन देखो पिला मैंने देखिए आम वृत्तिगत नीति कौन व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स। 14 रे समाजर असहाय वर्ग बोली क्या कहुए हु आर कॉल्ड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तापर पिला नारी सशक्तिकरण अर्थ कौन व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। देन
ଶିଶୁ ଶ୍ରମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର? 17ରେ ବୃଦ୍ଧ ନିର୍ଯାତନା ବୋଲି କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଲ୍ଡର ଆବ୍ୟୁସ୍? ଦେନ୍ ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି 18ରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି, ମାନେ PWD ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେଇଟା। 19ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କି ମୂଲ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ? ଆର୍ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ? ଦେନ୍ AI ନୀତି ବୋଲି କ'ଣ? ମାନେ AI ଇଥିକ୍ସ ଯେଉଁଟା କ'ଣ, ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ AI ଇଥିକ୍ସ? ତ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ AIର କେତେ ୟୁଜ୍ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ତ AIର କେତେ ୟୁଜ୍ ହେଲାଣି, ତ ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତ ସେ ଉପରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା। ତ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏ ସବୁ ସୁପର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା, ତ ତୁମମାନେ ଭଲସେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ PDF ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ପିଲାମାନେ ନୀତି କ'ଣ? ମାନବ ଜୀବନ ନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଥିକ୍ସ? ଡିସ୍କସ୍ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ଦେନ୍ 2ରେ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମାନବ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କାହିଁକି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ? ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତିମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅହିଂସା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଗାନ୍ଧିଜି's ethical philosophy and principle of non-violence। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମୋକ୍ଷ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। 5ରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଓ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଣ୍ଡ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଡିଟୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ତ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ନିହାତି ତୁମମାନେ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରୁ ଆସିବ, ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗର ନୀତିମୂଳକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇଥିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଇଟଫୋଲ୍ଡ ପାଥ୍। 7ରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ତ୍ରିରତ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ତ୍ରିରତ୍ନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଦେନ୍ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଇସଲାମିକ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କନଫ୍ୟୁସିଆନ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମେଜର ଇଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁସିଆନ ଟ୍ରାଡିସନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସୋସିଆଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ସୁନାଗରିକତା 10 ଦେଖିବା ସୁନାଗରିକତା ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାତି ଗଠନରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହାଉ ଡୁ ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। 11ରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ସେବାର ଧାରଣା ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିରେ ତାହାର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଭଲେଣ୍ଟାରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ 12 ଦେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟନୀତି କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କ ଇଥିକ୍ସ? ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍। 13ରେ ବୃତ୍ତିଗତ ନୀତି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ହ୍ୱେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଥିକ୍ସ ନେସେସରୀ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ। 14 ଦେଇଛି ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ। 15 ଦେଇଛି ନାରୀ ଓ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତିମୂଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। 16 ଦେଇଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଓ ଶିଶୁ ପୋଷଣର କାରଣ, ପ୍ରଭାବ, ନିରାକରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କଜେସ୍, ଇଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେମେଡିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆଣ୍ଡ
ଚାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁମ 5 ମାର୍କ ଆଉ 8 ମାର୍କିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ପିଲାମାନେ 17 ଦେଇଛି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଗୌରବମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଲ୍ଡରଲି ପର୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ସ ଫର୍ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଏଜିଂ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍। 19ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ନୀତିଗତ ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇଥିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। 20ରେ ଦେଇଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତିଗତ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଥିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି। ପିଲାମାନେ 20ଟା ତୁମର 20ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର 5 ମାର୍କିଆ ସେ ଭିତରୁ ଆସିଯିବ, 8 ମାର୍କିଆ ଆସିବ, ମିଶିକି ଆସିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ରହିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।